Ambalmao aw ni ɲantuma abalamso Madame Cissé Ramata Sissoko ana u batantira ka bɔ Atlanta États-Unis. Bi ye tɛnɛndon ye utukalo tile 8 le 8 août 2022 ka malien bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Bi n bɛ bɔ ka kuma Mali kan. Comme aw b'a kalama a bɛ kalo damani bɔ n ye n ka avion ta ka taa Mali la ka taa ɲɛɲini kɛ. An b'a fɔ tubabukan na min ma ko recherche. Ka taa ɲɛɲini k'a fɔ k'a dɔn mun de la jamana in nɔgɔlen don. Mun de la nɔgɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ. N'o sɔrɔ mɔgɔw ɲɛ t'a la ou mɔgɔw tɛ kan k'a faamu de. N'i taara ɲɛɲini kɛ i bi kuma ni mɔgɔ caman ye. N ye n jija ka mɔgɔ caman ye ka kuma ni mɔgɔ caman ye ka se k'a faamu. N ye jateminɛ fɔlɔ min kɛ o ye mɔgɔw b'a dɔn ko nɔgɔ man ɲi. A b'u tɔɔrɔ fana. Parce que n'i y'a jateminɛ diɲɛ na jamana foyi tɛ diɲɛ na min taara ɲɛ min ma saniya sabati. Wa jamana foyi fana tɛ min nɔgɔlen don min taara ɲɛ a tɛ yen diɲɛ na. Ça veut dire que nɔgɔ ye an b'a fɔ ma tubabukan na ko critère fɔlɔ o ye taabolo fɔlɔ de ye min bɛ jamana ka ɲɛta yira. Ɲɛta in fana a tɛ se ka kɛ ni jamanadenw hakili ma dayɛlɛ k'a fɔ mun de nafa bɛ jamana kan wa mun de ka nɔgɔn k'a kɛ. Furanan 40 pelu 200 hakili ani fanga o bɛ se ka jamana bɛɛ furan. N taalen Mali la n ye min jateminɛ n'i ye Bamakɔ ta sisan an y'a fɔ n ko Mali nɔgɔlen mais il faut k'an ka baara daminɛ yɔrɔ dɔ la. An miirila k'a fɔ yɔrɔ jumɛn de nɔgɔlen don ni yɔrɔ bɛɛ min baara bɛ gɛlɛya. An y'a dɔn k'o ye daba naani ye parce que a ma nɔgɔ jama ka ca nɔgɔ ka ca. An y'an k'o de ka mun na parce que an b'a dɔn n'i ye fɛn ta gɛlɛma yɔrɔ ma nɔgɔma min nɔgɔya kosɛbɛ. N'i k'i bɛ bozola ta ka daba naani ta ka sugu ta maa sugu jumɛn bɛ yen. Dugudenw bɛ yen o ye bozolakaw ye ani ɲarelakaw. Bozola ni ɲarela ye quartier de o bɛ commune de kɔnɔ commune 2. Donc bozola ni ɲarela olu bɛ maire bi commune 2 maire bi. Commune 2 fana o bɛ Bamakɔ district min kɔnɔ parmi les 6 communes. Bamakɔ district fana ka maire bi maire du district o kan ka Bamakɔ bɛɛ saniya. O fana tɛ dɛ gouverneur fana b'o sanfɛ min kan ka Bamakɔ lakana ka lasaniya k'a cɛ ɲɛ. O fana kɔfɛ ministre bi min ka baara ye saniya dɔrɔn ministre de l'assainissement. Maire ka ministre fana bi administration territoriale. Polisiw fana ka ministre bi ministre de l'intérieur. Comment se fait-il que ministre saba min ka baara ye ka yɔrɔ lakana wasa mɔgɔw kana ɲaman bɔ ka ɲaman ton ani ɲaman ka bɔ yen ministre de l'assainissement ani maire fana bɛ baara kɛ cogo min ka dugu cɛ ɲɛ ka dugu dilan ministre de l'administration territoriale olu saba bɛɛ bi yen mais jamana nɔgɔlen don komi n'o y'a sɔrɔ maa tɛ yen min bɛ se ka jamana in jɔ. N ye min jateminɛ n ka voyage kɔnɔ o ye n y'a ye komi a caman ye cɛw de u ka kɛlɛmisɛn tɛ ban u ka politique kuma tɛ ban caman tɛ baara kɛ parce que mɔgɔ dɔ bɛ ɲɛfɛ o ko man di n ye ni n ye baara kɛ ni baara ɲɛna ni jamana taara ɲɛ o tigi bɛna a tɔgɔ bɛna don o de la n t'a kɛ hali ni ne yɛrɛ bɛ sa la bon dɔw yɛrɛ bɛ sa dɔw denw bɛ sa la min fana ye n tɔɔrɔ n y'a ye n ko structure caman de bɛ yen baarakɛyɔrɔ caman de bɛ yen minnu bɛ sara de bɛ d'u ma don o don u ka baara kɛ olu sigilen bɛ u tɛ baara la jamana nɔgɔlen don n'i ko i taara sugu la k'i bɛ taa sanni kɛ i ye sanni kɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ a tigi sigilen a bɛ wari dɔ de di dɔ ma a bɛ salen sara o salen wari bɛ taa di mairie ma mairie b'o wari ta k'o dun a t'o dun jamana saniya la u ye raison min di ko parce que ko wari min bɛ di k'a tɛ bɔli kɛ ko parce que mɔgɔ caman tɛ wari sara mɔgɔ dɔw k'u bɛ wari sara mais ni mɔgɔ min sigilen n'a tɛ wari sara o ye fɔlɔ ye o kan ka bɔ yen fɔlɔ filanan ni min b'a sara o kan ka don a donyɔrɔ la dɔw ko non ko dugudenw yɛrɛ de bɛ yen k'u bɛ kan ka place di mɔgɔ ma k'u bɛ wari minɛ dugudenw fana ko a ko a bɛ na an ka yɔrɔ la a bɛ mɔgɔw lasigi a t'an ka yɔrɔ dilan anw fana tɔɔrɔlen don parce que u ka du de bɛ yen mais n ye min jateminɛ fana n taalen mairie la n y'a ye jaja structure caman fana de minnu ka baara ye saniya dɔrɔn ye et puis bon comme a tubabukan ka girin mina kalaw ɲɛna parce que tellement b'a fɔ tubabukan na n y'a fɔ ye n ko kan ye problème ye fɔlɔ parce que ni nin bɛɛ kun b'aw ka kan na a bɛ faamuyali kɛ aw kun b'a dɔn ko nin saniya in kan ka baara kɛ cogo di o ye yɔrɔ fɔlɔ min yɛrɛ la k'o ye ko DUPOP direction mana kɛra tubabukan na k'a fɔ bamanankan na direction urbaine du bon ordre et de la protection de l'environnement i y'o faamu wa o kɔrɔ yɔrɔ min sariya kan ka sira min kɛ c'est comme ordre kan ka sigi yɔrɔ min ani yɔrɔ kan ka protéger olu ka baara y'o dɔrɔn de ni yɔrɔ kɔni tɛ kan ka kɛ o ko ma fana non c'est pas faux ko u ka yɔrɔ dɔ bɛ yen ko mun yɛrɛ direction des services d'urbanisme de la voirie et d'assainissement ko DESUVA o fana kɛra voirie quoi mais pour dire que
jama de bi mairie un kono département mun nga bara e sania yi mais sania te kan ke parce que utu usi kande do wa utu sigi kunde do wa sigi choko inde ma famia wa wari ni medine be dumwa be kono mbado ko ce n'est pas normal. C'est pourquoi ne be kan appel de lancer mo ma bi ka fo malien be Bamako suguba be komi jamana vitrine abe komi anga horonya na nga dame sigiro ni no nogora malien be ka wuli ka kanga kele de ke ki chesri ka foka manga keta meta niki be jamana ira taka bo sanfe fo duguma amba damne president na folo Paul Kagame baka dugu sania domi dugu jodomi ay sania de ke fen folo ya amin sabati ayra de bora ka peluni aratota do amba ni asimi fa ayra ka boka peluni rataka yorofwa aka ministre bi ka tanga premier ministre la shogel ka jige ministre tobela aw beka nga exemple yira ka fo am bulo bala an sembe sania ina kajigi ministre de l'assainissement na eminga bara e sania drone eni du no wala bara kumbula est-ce que si ku yira be ministre de l'assainissement no asoro duti nga sania meta mairie mo aw ka ministre mimbe comment se fait que mairie bi yoro no wala no désordre be ko aw tisaka ke mais na tisaka ke aw ba bla do ka ke mim saka ke et puis ne min jati mina fani mo fana mera bara la bara nega mi bulaw yakli itaka innover itaka hakili kuraso donc c'est pourquoi je me suis dit que mairie mo ko mi vote tika en élection make ou sigira depuis des années ma wili donc ou degera bara la quoi no be routine mi no degera tellement faut bara kurat tika na donc du bi no ametan konfeti mais avec toutes ces structures qui sont là-bas ka pour le sou farouka pour le sou de kan ata fo mo nyina ay wili akona sigia mais ame anyesi ministère de transport ni sœur mais le ministère de transport ka bara mi ka sera la blaque parce que awe sera la sera be de la mais avec la bla fanadi mo sigili me sou kono sera chamanti la ka feri côté ke dugushi la diena nya fo ngo ce régime là était un régime de militaire OK un régime militaire autre démocratie autre fenrei ni na régime militaire là ordre ni discipline c'est comme charia sti o de militaire ka barai ni manga teme transition de manga ban tant que goudron ma ke voie fly aller retour mo ka taw se fe ka se parce que ya jo femi kama ateka ngo yerenye ya fa de ko pour mo ka ta munu me kanga jama be de toro bana matoka ngata docteur so sa klatra nya bel docteur so slice ra fladi keleme sigi mais Gabriel Touré de docteur so be beta yoromi itsa ka sara fa fikata munu de kata mo be sa sraka du do era tsaka se donc soit nganga ke aller retour de ne ka remarque de oye après cette étude pilote aller retour mo be goudron sa fa ka mo we ka 72 de mo be ka wuli parce que goudron te mo si yoroy sous konna bi sous konna kanga retaper de ya budget ka fonya ka pedla ça ne vaut même pas 1 milliard c'est pas beaucoup pour un marché qui fait des milliards par jour sous konna nganga de la yoro min franc aya sous bloy wo ba de boko no sous chama ne ba kono abi comme moi les États-Unis quoi o kanga réparer mo ka bo goudron ça fait ka do sous konna ka tuka fereke ka goudron libéré ka goudron ke voie flyer ka nyama minansi ka jago commerçant beka détaillant beka nyama bleka boutique dans les sigoro la ka nyama ka kono compagnie do ka keje yo bi ukata bon ukata a fait nyama recycler ka ke fait même ça ka jamana ni il y a rien de compliqué ne comptera malama gele fouille franchement je n'ai vu aucun problème qui empêche à ce pays là de se développer donc aya déterminer ka fo structure bi ou sigira kama ay ngali ke fana ngo pourquoi atika ngakwa bara ko parce que ko mairie mo ko nu tara wara me ko duna mairie la mais mo na ba ko corrompre pourquoi bu blaka tasu la kata sali me mo ko mo sigiro be kan warsa ku sigi ou manga sigi foro ou blaka warsa ku sigi mais ta nyama mi fana be bo dugu kono kana ce n'est pas normal mo ka famille nyama manga se ka do tugu kono na famille nyama nga ta part des compagnies privées kata bo parce que sou kono nyama oni dugu kono nyama te clé le dernier point que je vais faire nyama te bon sou kono sou te nyama boyroy nous y nga pourquoi dépôt be sou kono parce que c'est comme ça depuis 1947 mais come on en 1947 de là femi nkera bi sambi worobo sambi ulondra o wasro mo ko keme fla de bo quartier ni ngono akera mo million clé au moins ayo déplacer do amani ni autorité fo ko nyama boyro ka déplacer ka bo sou ba kono sou wate nyama boyro akata yoro la mi question mi saka sigi place de souvenir bi ko fa la o dogole no o ti ko mi fendo o bata be visa ko do ka parking privé de do quoi mo ko tata yoro de gouvernemental mais do ya ka yira tay ka parking ka kono jago ya alors que ore kan ke yoro sutura ka nyama mbo kono e nyama ka bo shuwo shukata et puis ça ko mi fa ka mi fana fo jeune ba mbara baratu bulu jeune bi hakina to bulu compagnie privée o bi munu nyam malien yere pourquoi te marché ta ka du no ka nyama ta kata nyama traité dongo do kata pourquoi donc bi me kan cri de cœur de ke kanyesi asimi ma kanyesi shogelma kanyesi ministre de l'assainissement la muribo koni kajigata gouverneur ma kajigata maire du district
maire de la commune, maire de Bozola, Bozola sigida bara, Bozola dion, commerçant, détaillant, malien jeune tieni muso Mali kona ani Mali koka ayaw chesri. Ayaw chesri. Ni Bamako sanira la Mali bebe sane kami kaifo kidan. Ni Bamako sanina Mali bebe sane Mali bebe tanye. Nogo ye setani, nogo ye banaye, nogo ye nintoroye, nogo ye ninja lajabi. Amanga keko jamana nogo leno eke frana ni pelu ni arato drone biseka ni gérer. Eke akake problème qui devient catastrophique. Ce n'est pas normal. On va vous interpeller. A dire na yin toro kosobe. Mais comme il y a fo, kashi, dimi, goshi négaute jamanajo. Amitani musaladi. Ntorole, mais mec n'a pas fait avec beaucoup de respect. Bamako sugubayi, aye nyaman bora aya bouye oye folloy. Flana, ni mérite saka bara aye mérite maire de lever ka mo croix bla place même sa nga jamana sania. Ni ministre ni saka bara aya boaka bara la ka mo bla même saka ke. Ce n'est pas normal. On n'est pas en train de vivre dans un système normal. Ni on écrit des cœurs de kao interpellé. Akake Allah ni Allah kirakama aka faranyo aka jamana injo. Ay fara juguya maka fo kasali bala ore lantake wasa na nyana to kana dama. No. Mogo de beka ngasa mogo beka ngatoro. Shetane beka ngajigi dugula nogo de kama. Nogo ye fembe de nyana. Donc deba nyina au fe akake Allah ni Allah kirakama aka faranyo onka. Mba nyini merfe. Ka nyini meru fe même mairie de quartier, maire de quartier. Les commerçants aye faranyonka aka seka jamana insania aka nyama mbora bo suku kona katana yorodla aka fo commerçant be beka nyama mnambe ka dala wasanga seka jamana injo vraiment be aketo nyina ofe ni ndona mo men gasila mais franchement ni vidéo damne ni parce que mina vidéo chama ke ninka pour que kan hakilna ta fo jamana injo lika ni sania ye wambi sania fo suwinga sania folo misoka dabla aka mbe se bara ni chani baraji merci beaucoup.